Welcome back to my channel guys. For today's video, magluto tao tinulang manok. Unang proseso guys, atong gisahon unya pagkagisa na guys, atong pakutsan guys. Pagkauman o pakupsan guys, butangan o sabaw guys. Pagkahuman o butang og sabaw guys, waton o pila ka minutes guys para mubukal siya guys. Og mubukal na guys, butangan og kapayas. Imikis-mikos na to pagbutang guys para malami. Pagkahuman o butang o kapayas guys, atong takluban aron mo bukal siya guys. Pagkahuman o taklob guys, atong tanawon medyo bukal-bukal naman guys, atong kuraw-kurawon para mahumok ang kapayas guys. Pagkahuman og kuraw guys, atong takloban og balik para mo humok ang kapayas guys. Pagkahuman og pila ka minuto guys, atong timplahan guys og magic sarap para mo lami guys sama sa inyong mga uyab guys. Og timplahan na tog asin nga gamay para malami guys. Kung daghanon imong asin sama sa imong gugma nga parat kaayo guys. And then mikos pag mix guys para mahalo tanan ang atong gitimpla guys. Pagkauman og mix, atong takluban balik para maluto na siya. Pag-abot og pila ka minuto, naluto na guys. Mga unta ninyo guys. Shout out ko ni Idol Army Sanchez.